Hockey Salau, Koi Baijalbari Amsayo, Subrai Club ni Sakharubai, Blantar ni Student Coaching Center from Zakha, of Coaching Center Ro, Rang Kopsana Yewin Punjak Nai, Joko Sunate Sunajin Rono, of Coaching Center from Mani Bagay, Anten Grow Belekino, Katusa. Coaching Center Kurma Pano, Mansatika, Antony Emile, Barangunan Bonjama, EM Suhel Dharma, EM Ravindra Dharma, Abno Karigo, Baijalbari High School ni Principal Akosong. Sini okra cakra, saya orang sini Pandawa Kaiman kini, jauh nano kakak niat kali, ani kok kisi cakap saya kan, tam nekai sini bidan sobat soal juga itu, karena sini audibeson kubur ataupun audibeson, ani nami songgo gatni, sekolah koeson songgo, apuna karigo, ani sini domni, erupni. Bidan Sabha ni biroधी দলের নেতা দুইবার কোন এখানে কাউন্ট থাকে আনে তাহলে সবাই খাইয়ে বিধান সভা তিনটা কোথায় এক্সট্রা তিনটা কোয়েশ্চন নেই খানা জবাব কমা খাইনাই এটা খাই খানা চিনি দুইটা ইস্যু তুই চিনি প্রথম আপনি বাগে আর নাকার ছানে আর পিসা কক সাউদা থানে ও যে সুব্রেকরা যে ভলান্টারি আর কোচিং সেন্টার যে প্রোগ্রাম থান কমানি ম কাইসা খাহামিয়া করি চিনি ও বাইজার আমচাইও ও স্কুল নি যে চেহারা খাইনো খাইনানে ইয়া বলো আং চিফ মিনিস্টার হইতে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাইয়ে যত্ন নকা 2.5 লাখ না কাইসা তাও বছরই তমো রিপেয়ার চলে তমো ওই সিকানো দিউনো আং সিনকা আর তম ব্যবস্থা কাকা আং চিকিমান করে বলে তাই 9 লক্ষ টাকা আর রিপেয়ারিং এর কাজ সামন পাই তমো না খাও বসাকা এটা কাই খাপাইও চিনি বরং গানা চিফ মিনিস্টার বড় দাতিল বাইজার outpost no kaisa food pleasant outpost kurman haji kan tongo as somai khaipro baijar bari school bo bi khaina nei angbo saka bo khaina ni saw kaichi no cs of ps no cs khaina ni mono bangbo phunung nai eka kai ang tini o pandani bi singkai joto seringnai je tai chini ora jara gajen khaiman nai borong banang songno ang poina ni musu ni ko sabuti no o singsa ba mo sangri kalangna ni bagai nai thok khaiye amsai mungno kusung khaye lukurung ni bus kan tise romno ni bagai ni busano kaham kai podina ni bagai norokuni tai kai se komo bo rokman narekai ni busar jahate kai drugs bai ko murja gatei o phasino sen na pol ma kai ne gobang ma jaga bo tabu onti choli ui tongo drugs ni rehabilitation center chang edc edc hapang ko loka jahate antiro umyate oro bo gobang ma jaga drugs ni ang ko maka Omar itu sen orang tahu sogram mulai macam tu, jeng mata sulai ni, abu ni bagai sen tu nama saya tu ni, begitu kaya ang, osino sasina, je subscribe club, orang je free coaching center je program, jenis dokter ni baru orang, bersaboti orang tahan, keseng kaya orang ni, thinan ni tahan kaya ni bagai baru je yak berong kan, ang mana berake research saya, berake baru mau dari yak berong ni program, ani hak ham, tapi hamzah mau yak kan, tapi musik sawino ini orang darah kaiman dah kena ahai mahai itu tono ane kuruma teh hamzat mah ya kali an kau karon nama takkan itu tono kuruma ya hamai nama lo balik ane pun tangi hangke ini cini okaro bongi samu haban ya kari eba bongi retirement berberti o zoran manka ber o zoran no asu to ikari berberti to fan bongi snamka balik ane khatungu akhir zoran semua mahai senugia ku yang begini baru mahai snamka awan bagi baru nak harap seproses balik ane hamai maru tanya bro akhir aku bongi job life teman bagi job try teman bagi baru zoran dia dia bah kalau cina orang promotion kena kabar agiwo cina amser balik football teman ni bong ti balik strong teman ni dia baru ini bong ni family you know baru zoran macam lobo baru ini bong ni retirement man baru ini oh zoran sami cini future itu want teman bagi baru nak anak harap seproses balik ane kali nak main malu anak bagi sentina orang ni public representative dia pun oh my kau kalau sentina aku pun logi main ke tanya ke zoran kaisa oh my bapak mau sentini oh school rock agiwo
जों आसासे गो स्कुलाव गोबां मानसिनो स्कुल बायजो स्कुल फरे डॉक्टर इंजिनियर प्रोफेसर साइंटिस्ट पुलिस ऑफिसर डीएमएस जे अमाय थानायबो दं याबा दिनि जिनि अ स्कुल अ दं दं गाहि हाइस आंबो थानाय जाराव आरो स्कुल भिजिट खालामगे आं जेफ्रो एमडीसी इलेक्ट्रिक मन करे याबा भाइफोर तामनि थाइजानाय बा जे भांतमानि आं आरो राइटिं पैड आं चित्र सिनायगा एजुकेशन मिनिस्टार नो याबा कुन रेस्पॉन्सिबिलिटी आवन बायनो जों दिनि जिनि गोबाग्रा बार-बार सायखनो जों दिनि बुजागा काउन्सिलर बिसारमाया जिनि गोबां राइट्स ने आवन बाय दिनि जिनि एडमिनिस्ट्रेशन जे पावर्स सेपारेट नांगौ आवन बाय जों ग्रान्ट देबा नामन जिनि गोबार बार-बार सिगो दंगौ याबा अब कुन पॉलिटिक्स को या जे कुन आइ गुन फेगा आ जाना जागा आइ गुन फेगा आ जाना जागा आ मानिनो फुलफिलिंग एन बागैनो जों दिना आव मा सानो जों दिनि नायदि वाइ गव इंग्लिश मिडियाम थांनि बिदाजुदे दाव इंग्लिश मिडियाम सामका बंग स्कूल दुइटा बिनि सामका जिनि बायजो मै हायदा जिनि बायजो बसे पोसरका बायजा को बुम बेरेन करा आन बै दिनो अ बायजा स्कूल न दिनो अ मागे देवा जि खेंगर मुरुम फाये बेलेगन खासाव या बाबा तो खाता पर याक सुग्या खायनो मुसुमो बेबो दिनि बस कांगो जिनि बुबार आशीर्वाद बाय जिनि जत लुकुर हमारी बे थांजा बाय जिनि अ बस न स्कूल न जों सामान नां खागाव एबा आनि गाइस निमां दं जों दिनि अबर जेचिनि अगर जेचिनि अस्राय रंगा जिनि बर दिनि ड्रग्स के कुबले तमन्नु बर दिनि लामा अखा लायका जिनि स्टूडेंट न कहां एजुकेशन रिमाइंडर बर दिनि खायो जिले बर दिनि लाइव डेडिकेट खायना बर दिनि त्यार का आवन बय बेरे आं एप्रिशिएट खायो जों दिनि अबर वा मा सुनाय जिनि अ कोचिं रिमाइंड बिसितै जिनि अ फरक सकल स्टूडेंट न बसकांगो बचिन थिनानि आर्टिकल मानथुं जों बचिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मान बिसिति खनो जों बचिन पकते जे जुबाय मते जों जुबानाय ते जिनि अ जे आदम सन खनगो जुबाखै जिनि अ बसिन आर्टिकल जों नायथख्रे जब जब मोनसे गोजोन खाय जों फिसायतन मानिनि आं खागाव ताइखाय जों दिनै बाय बयस स्कुलाव न दिनै साइंस डिपार्टमेंट दङ कमार्स दङ आर्ट्स दङ आरो दिनै अफिसर कत डॉक्टर कत इंजिनियर कत अंखरमान हगाय जिनि अ रबिता अंखरमेंनाय बा बरबोद याक कमनिनो जिनिबोद याक कमनिनो आवन बै दिनो जारावो जिनो जे कोचिं खामानि बालेगन काहाम इनिशिएटिभ आवन बै बालेगन खादों आवन बै जों दिनै शिक्षा गोबां शिक्षा रिजानाय दङ शिक्षा मेबी इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मेबी इन म्यूजिक डिपार्टमेंट गोबां जाने जे मुसुमा जाव शिक्षा रि मंगै चिन जेरै न जों बरनो वान सुमो काहाम तंग काहाम चा काहाम लाम काहाम ओ थांनि थांनि चिन कैसा लामा दं आवन बै दिनै गोबां वेल एक्सपीरियंस गोनां चिनाव जागो कमन दङ ने सलमान आगे सामान दङ एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन सो दैट वी कैन चेंज द वर्ल्ड एजुकेशन जोतनि पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ओ दुनियाव ओ हायगो नि थिनांगनि ना बेबागन सिनांगनि मन ए आबचिनि कासे बेलेग नामन को आवन बै ताइगा दङ एजुकेशन ओ माय एजुकेशन जेमन गुरुकुल एजुकेशन माने आ गुरुकुल एजुकेशन जमाया गुरु बाय जे फोरोंजाम एजुकेशन जुदा जोंते गाय जे एजुकेशन फोरोंमा जुदा गोबां टाइप एजुकेशन दङ आबो जागो गोबां जुदाबो जिनि अगरनो जिनि स्टुडेन्ट गोबां जे हानां बिना खायजामारो स्कुल सिस्टेम चाहिने बगै गोबां जिनि टीचर बा हानां बिना खायजामार जों गोबां निउस रनो अमा हायरबा जों गोबां एजुकेशन सिस्टेम दना नांगौ एबा आनि कक्सना मुसुमा हायसि एजुकेशन लेखाफोर थांजे खरचा बरमना अकरा सायथांगा बेलेग नांगमानि कोचिं कागा सामनि एजुकेशन जे परीक्षाने खरचा चिनि प्रिन्सिपल मैडम सामनि एजुकेशन जे परीक्षाने जे एजुकेशन सांगो डिग्री मागन एजुकेशन सांगो अब कोई एजुकेशन डिग्री पेपर तमान लोगे लोगे नि ज्ञान बुद्धि तमान नाय शिक्षा एंड दीक्षा शिक्षा बो मा तनाय दीक्षा मा तनाय इंगेस ने आजार सोइनाय बासो दंगो एजुकेटेड के ग्रेजुएट इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर साइंटिस्ट बिन डिग्री वो वाइसना मार्क्स का केबो बिन शिक्षा तंग दिन दीक्षा कै बासो बरोगो बि थालिवो बरो ने तमय एनिमल तंग दंगो अब बरो क्या अब जे बो एजुकेटेड थागा बि तानि डिग्री दंगो डिग्री इज नॉट जस्ट अ पेपर नों तुम जदि नि एजुकेशन एजुकेटेड नि माया हकै ओ जे पेपर नि आबन कुन वैल्यू ग्रै आबन मा दिन अजारो दिन चिनि ओ आथुति रंगो बस में शिक्षा आणि दीक्षा रे वय जों दिना अ कोचिं बिसिनते जों जे इरिसिन नामन बगै बेलेगन खातु बेलेगन तंगथगो जिन अ आथुति नायथनाय थनो जिन अ जागो जों दिन बन फ्यूचर अ जा डॉक्टर मा सनाय प्रोफेसर मा सनाय साइंस मा सनाय आईएएस मा सनाय आईपीएस मा सनाय जों और पॉलिटिशियन मा सनाय बिजनेसमैन मा सनाय है
job department no chini education system jeng agui jeng growth langani nangai gabang ma ekalo ma hitong ani bosano forcefully ang doctor ma sanai ani bosano forcefully ang engineer ma sanai ani bosano forcefully ang police officer ma sanai omaya sir bon interest tam tong being interest usfursu tong being interest de doctor ngani musman tong bini wat semua je engineer na musman tong bini pasal je businessman corner na musman ta gabang ma jani je wat semua tu mujudi sang focus kare jengmon education educated ket lama ke bini future bright nai bini future take of kasmia abo bini yakmal bobo sai manai bini lu kuma hamsanai jini samaj ba hamsanai jini dobo ba hamsanai jini o hayu ba hamsanai obviously education ni main policy nani nangai je jago jini jini gabang ma je school tong 50% area ho ya ba je kaham education maya ya ba je no साउकावर तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जदों जन साउ दिन सबका साथ सबका विकास उनका है अमुक ने पॉलिटिक्स को क्या अब कैसा तिनी पॉलिसी आप पॉलिसी चिनो ने अप्लाई खाइजा क्या तिनी क्वाइट आवर तिनी क्वाइट को इंग्लिश मीडियम बॉयज स्कूल गर्ल्स स्कूल तिनी और हम एजुकेशन निजम मान उनका है तिनी बाइजल बे कांग मै नाइ तिनी जे क्वाइट को इंग्लिश मीडियम आ गर्ल्स स्कूल इंग्लिश मीडियम सामे मान उनका है तिनी बाइजल बे कांग मै नाइ तिनी बाइजल बे उंगानि नांगाय Sentini jaga cini bunga bahasa goro, kebang bahasa goro sentini cini kaham cini cara artikel bor tini kaham result pass lagi bor tini or admission apa itu, belakan tong tu, kebang boro, sarang cai tak layo first division maka metric go, ang boy payment tu ha, rang kali pada baki pada air mana musuh, tak go cara kaham bisnis naik tunggu, ya orang kali pada baki boy naik pada roh, tahu pori di, tahu oh hayu no punuk di, jengki perasa oh hayu sih kita ungkap ni. Anba jini amte ni joto lukro tini oma hai ke jin joto na agu phagen kai sini ram chandra gano jin jok lai boni slai tamu hira tamu rupa tamu rangsa boni slai ban jin kesu klai jin hayu phi mani nyang khako anba gai tini o zaro jin joto jin student samo ang bon bal bo hai nei shuri nai bongni guardian so bagai shuri nai jate bong jan slai no guide krai kaham jin diwoi boni system no maintain krai bo discipline maintain krai teacher song ko khna woi joto okra sakra no borom diwoi bus ganga agu gai bongni future nai thok tung dinai ang bon bai shuri nai etini hai dino o padawo bhaima ke phane joto okra sakra joti intellectual ro borno ang hai khoroksa ka ani kham ta hambaya pare ani kok samana sidung joto no hambai khrom bai